औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आज एक सफ़रनामे के बारे में मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, इर्द गिर्द के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मुझे लगा मैं कहीं शायद आगे निकल गया हूँ। मैंने गाड़ी रोकी, एक नौजवान से अपनी मंजिल के बारे में पूछा। उसने कहा नहीं, कोई आध किलोमीटर ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे तो एक छोटी सी सड़क, ज़रा एहतियात से जाएं, वो पता नहीं चलता दरख्तों में घिरी हुई है, तो वो सड़क जो है उस सड़क पर मुड़ जाएं, ज़रा ऊपर आपकी मंजिल है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरे ध्यान से आगे बढ़ना शुरू हुआ। गाड़ी आहिस्ता थी, उसके बावजूद रास्ता पता नहीं चल रहा था। अचानक बच्चों ने शोर मचा दिया, जी ये रास्ता। मैंने देखा वाकई दरख्तों के झुंड में बिल्कुल जैसे छांव होती है, बीच में एक सुरंग सी बनी हुई दरख्तों के दरमियान। मैंने गाड़ी मोड़ी और उस रास्ते पे चल, ये यू शेप का रास्ता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ। जिंदगी में इस कदर खूबसूरत नज़ारे और इस कदर हसीन वैली मैंने कभी नहीं देखी थी। सड़क के दोनों तरफ खुबानियों और सेब के दरख्त थे। सड़क खुबानियां गिर गिर के ना तो बिल्कुल बरी पड़ी थी। इर्द गिर्द जो लोगों की छतें नजर आ रही थी वो भी खुबानियों से लदी हुई थी, लोगों ने सुखाने के लिए। वहाँ उसकी बदबू भी थी, लेकिन शायद वो लोग आदी है, उन्हें महसूस नहीं होता। हमें थोड़ी सी महसूस हुआ कि बदबू है, लेकिन मैं चलता रहा। कहीं कहीं दरख्तों के अंदर ऐसा जैसे छेद होते हैं ना, तो वहाँ से छन छन करती हुई सूरज की किरणें आ रही थी। अदरवाइज बिल्कुल अंधेरी सड़क थी। अंधेरी मीन्स अंधेरा तो नहीं था, लेकिन छाँव, पूरी तरह छाँव थी। तो मैं उस सड़क पे थोड़ी दूर गया, तो जब मैं बिल्कुल बुलंदी पे पहुंचा तो एक तरफ आबादी थी, दूसरी तरफ बहुत से होटल थे। हमने ऐसे ही एट रैंडम एक होटल पसंद किया, रुक गए। ये करीमाबाद का बाजार था, यू शेप का, जिसके मिड में करीमाबाद गांव है। मैंने एक होटल में कमरा लिया। थके हुए थे, होटल वाले को कुछ कहने की बजाय सीधा कमरे में गए। खाना अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में खाया था, खाने की तलब नहीं थी, हम सो गए। शाम को उठे तो होटल का लॉन जो सड़क की तरफ था बड़ा स्याहों से भरा हुआ था। बांध बांध के लोग, कोई किसी शहर का, कोई किसी मुल्क का, कोई कहीं का, वो बैठे हुए थे और देख रहे थे। मैंने उसे खाने का कहा और उससे पूछा, कहा पहले पानी हमें दे दे। हम बैठे देख रहे थे। चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी में सामने नागर वैली पे ग्लेशियर, दाएं बाएं पहाड़ियों पे ग्लेशियर। वो चांद की रोशनी में इतनी चमक और इतना खूबसूरत लम्हा था कि इंसान उसके सर में खो जाता है। और वो खूबसूरती जो है ना, वो मैं नहीं समझता कि लफ्ज़ों में बयान की जा सकती। उसका तल्लुक देखने से है, और वो जो नज़ारा है ना, वो दुनिया में कहीं और आपको नज़र नहीं आएगा। शायरा रेशम पर राका पोशी जैसी बुलंद चोटियों में गिरी हुई, वहाँ नीचे अलीबाद है सड़क पे, वहाँ से ये ऊपर आते हैं तो 8200 फुट की बुलंदी पर ये करीमाबाद वाक़ है। ये स्याह में इंतहाई मकबूल जगह, अगर से आ जाए। अभी हम बैठे हुए थे तो वो पानी का जग ले आया, खाने से पहले उसने रखा। मैंने पानी की तरफ देखा, बड़ा गदला पानी था। मेरी इससे ज़राफ़त फड़क उठी, मैंने आवाज़ दी, मैं कहा इधर आओ भाई। वो बहरा जो था, बहर भागा आया, जी सर हुक्म।
میں نے کہا یار میں نے تمہیں پانی کہا تھا تم سکنجبین لے آئے ہو، یہ کیا ہے اتنی گندی؟ ہنسنے لگا، کہتا ہے صاحب کیا بات کرتے ہیں، یہ آب حیات ہے، یہ وہ پانی ہے جسے پی کر ہمارے لوگوں کی زندگی 120 اور 30 سال تک چلتی ہے، اور آپ اسے عجیب سا نام دے رہے ہیں۔ ہمارے جو بندے یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ کے لاہور میں جا کے رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہ بیچارے تو روتے ہیں کہ میں آب حیات چھوڑ آیا ہوں اس لیے آج کل بیمار ہوں۔ وہاں تو مجھے نہ کو وہ پانی جو پیتا تھا اس کی وجہ سے نہ کبھی کوئی بیماری آئی نہ کبھی، تو میں نے اس کی بات سنی، ہنس دیا۔ اگلے دن صبح میں بازار میں پھر رہا تھا تو بالکل وہ جو یو شیپ ہے اس کے اینڈ پہ ایک راستہ اوپر جاتا ہے اور پھر ایک دائیں اور بائیں 2 گلیاں جاتی ہیں۔ دائیں طرف جائیں تو سامنے بلتیت کا قلعہ ہے، اور اگر بائیں جان جائے تو وہ گلی میں بہت سے مکان ہیں۔ بالکل درمیان میں ایک نیچی جگہ تھی، وہاں پہ ایک چشمہ آ رہا تھا اور نوجوان لڑکیاں ایف ایس سی بی ایس سی کی عمر کی جو ہوتی ہیں عام طور پہ 15-16 سال 18، وہ ڈھیر ساری وہاں پہ پانی بھر رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا پانی وہی گدلا تھا اور مزے سے بھر رہی تھی۔ ایک لڑکی گھڑا اٹھائے ہوئے پاس سے گزر رہی تھی، میں نے آواز دی، میں نے کہا بیٹا یہ گدلا پانی کیسے پیتے ہو تم لوگ؟ ہنس کے کہتی ہے آپ کو کس نے کہا یہ گدلا ہے؟ یہ ابھی مٹکا وہاں رکھیں گے، تھوڑا بہت جو اس میں مٹی نظر آ رہی ہے نا وہ نیچے بیٹھ جائے گی، باقی منرل ہیں جن کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے ہنس کے، گاؤں کی لڑکی تھی، بڑی منرل کی بات کر رہی تھی، میں نے ہنس کے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا منرل کیا ہوتی ہے سمجھتی ہو؟ اس نے مجھے بڑا گور کے دیکھا، ہنسی، کہنے لگی میں اسلام آباد ڈگری کالج میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ باتیں سمجھتی ہوں۔ ہنزا کے علاقے میں اوورآل لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، شاید 90% تک، لیکن ہمارے کریم آباد میں 100% لٹریسی ریٹ ہے، ہر بندہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، اس کے ساتھ میری خالہ کا گھر ہے، میرے خالہ کے 2 بیٹے سی ایس پی افسر ہیں، فلاں اور فلاں۔ میں ان دنوں ان کا نام سنا تھا، واقعی وہاں سے اس سے آگے فلاں، اس گھر سے ایک بچہ ہے فلاں، اس گلی میں 12-13 سی ایس پی افسر ہیں جو باقاعدہ آج کل اسلام آباد یا لاہور میں جاب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ ہنستی ہوئی چلی گئی، کہنے لگے بس جاتے جاتے یہ بتا گئی کہ ہم نظر آ رہے ہیں جب تک چھٹیاں ہیں، اس کے بعد یہاں ساری بزرگ نظر آئیں گی آپ کو، پھر لڑکی کوئی نہیں نظر آئے گی، مائیں ہوں گی جو پانی بھر رہی ہوں گی۔ تو میں 80 کے دہائی میں، میرا خیال ہے ابتدا میں گیا تھا جب کہ یہ بات ہے، تو اس وقت میں نے مذاق میں بات اڑا دی کہ اس نے کہا یہ بڑا آب حیات ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، مگر آج جو تحقیق ہو رہی ہے وہ حیران کن حد تک ہے کہ وہ گدلا پانی جو ہے وہ حقیقی منرل واٹر ہے جو بلندیوں پہ گلیشیئر پہ گرتے ہیں نا ان سے حاصل ہوتا ہے۔ اس پانی کا کمال یہ ہے کہ ہنزا کے رہنے والے تمام لوگ عام لوگوں سے زیادہ زندگی پاتے ہیں۔ جرمنی کے کچھ ماہرین نے وہاں آ کے ریسرچ کی، ہنزا کے 110 سال سے لے کے 125 سال تک کی عمر کے 25 بوڑھوں کا ایک گروپ انہوں نے بنایا اور ان کا طبی لحاظ سے پوری طرح جائزہ لیا۔ کسی شخص میں شوگر نہیں تھی، کولیسٹرول نہیں تھا، کسی کو دل کا عارضہ نہیں تھا، دانتوں کی بیماری نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں لوگ بیماری نہیں ہوتے، بہت کم، کبھی مقدر سے کوئی ہو جائے تو۔ کوئی شخص آج تک کینسر میں مبتلا نہیں ہوا۔ 3 دہائیوں سے، یہ 80 کی بات ہے، یعنی 1960 50-60 سے وہاں کا لٹریسی ریٹ 90% تھا۔ وہاں کے لوگ مقامی زبان بروشی کے علاوہ انگریزی، اردو بڑی اچھی طرح بولتے اور سمجھتے ہیں۔ 1892 میں جب انگریزوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو وہاں کا والی جو تھا
प्रिंस सफदर अली, वो चाइना भाग गया। लेकिन बाद में जो बाली आए उन्हें अंग्रेज़ों ने कबूल किया और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वहाँ पे खासा काम किया। बल्तिक ये करीमाबाद का पुराना नाम है। इससे पहले अल्तिक एक और किला है करीबी, वो पहले कैपिटल होता था। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली फिरके के सरबराह हैं, उन्होंने वो बड़ा काम किया उस इलाके में। पर्टिकुलरली उन्होंने हस्पताल, स्कूल, फिर ये सोलर पैनल लगा के बिजली का इंतज़ाम और बहुत काम किया है। चुनांचे इस्माइलियों की तादाद काफ़ी है, काफ़ी इतनी कि वहाँ आपको शिया, सुन्नी और इस्माइली तकरीबन एक ही तादाद में मिल जाएंगे। लेकिन करीमाबाद में इस्माइली कदरे ज़्यादा हैं। तो मैं कभी कभी अब भी मूड आता है, मुझे वो वादी इतनी पसंद है कि अब भी मेरा जी चाहता है कभी जाऊं। मेरी एक दो स्टूडेंट वहाँ नीचे बिल्कुल अलियाबाद में रहती हैं, वो रहती तो लाहौर में है, वहाँ उनका घर है, उनके पेरेंट्स हैं। तो मुझे बड़ी दफ़ा कहती हैं, सर आप जाएं, आपको घर मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, रहने को जगह, को 10 दिन गुजार के आए, बड़े अच्छे हैं। मैं हंस देता हूँ, उन्हें क्या बताऊँ कि बूढ़ा आदमी हूँ। अब अभी 2 साल पहले मैं और मेरी बेगम चल पड़े थे। जब मैं मानसरा से आगे चला तो मेरी बेगम ने आगे जाने से कहा। उन्होंने कहा इतनी लंबी ड्राइविंग, हालांकि एक दफ़ा हम आए थे, हम गलगित से चले थे और 14 घंटे में सीधा लाहौर पहुँच गए थे। तो इतनी लंबी ड्राइव भी मैंने की है छोटी गाड़ी पे, अब तो बड़ी गाड़ी हैं। तो लेकिन मेरी बेगम ने कहा नहीं, अब बुढ़ापे में हमें नहीं जाना चाहिए, मैं आगे हूँ। तो पाकिस्तान कुदरती और फितरी एतबार से और फितरी मनाजर के एतबार से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, मगर अफसोस कि हम टूरिज़म को उतना प्रमोट नहीं कर सके जिसकी ये मुस्तहिक है। बल्कि हमने प्रमोट किया ही नहीं, सच्ची बात है। कोई अपने तौर पे आ जाए तो आ जाए, हमने कभी कोशिश नहीं की। हम अगर सिर्फ टूरिज़म को प्रमोट करने में कामयाब हो जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि लोग दीवाना बार आएँ और इतने पैसे हमारे पास हो जाएं कि हम दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में शुमार हुए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।